ኣብ ከባቢና ካብቲ ቀይሕ ባሕሪ እዕሩይ ዘይረሓቐ ካሊእ ውጥረት ይፍጠረሉ ሕዚ ሓድሽ ጣጣ ክመጽእ ይኽእል እዩ ምስ ናይ እስራኤል ንሶማሊላንድ ምቕባላ እውን ተታሒዙ ሕዚ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ እስራኤል ተዛሪብዎ ዝበሃል ዘሎ ማይክ ሃካቢ ዝበሃል ተዛሪብዎ ዝበሃል ዘሎ እሞ ዳርጋ 12 ሃገራት መግለጽ ዘውጻሉ ሓድሽ ክስተት እውን ተፈጢሩኒ እዚ ወዲ ቃለ መሕተት ተገይርሉ እስራኤል ካብቲ ሕዚ ዘላትሉ መሬት እሞ ይትረፍ ካብኡ ሓሊፋ መብዛሕትኡ ማእኸላይ ምብራቕ ክትቆጻጸር ይግባኣ ነይሩ ዝብል ቃለ መሕተት እዩ ገይሩ ዘሎ ክትቆጻጸር ይግባኣ ነይሩ ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተዋሃባ ተስፋ ኣሎ ይብል ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዓለም ራእይዎ እስራኤል ክንዲ ፍርቂ ትግራይ እያ ትኾን ኢለኩም እዩ ሕዚ ያው ትሰፍሐላ ኦረዲ ቦዝናይ ሰብኣይ እዚ ኣገላልጻ ክገልጸልኩም እዩ እስራኤል ግን በዚ ህዝባ ይኹን ሃፍታ ክብለኩም ከለኹ ተፈጥሮ ሃፍታ ስፍሓት መሬታ ካብ ፍርቂ ትግራይ ይትዓቢ ብሃፍቲ ትግራይ ኩሉ ነገር ኣለዋ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ገጽ መሬት እስራኤል ንምንታይ እያ ሰንተር ኦፍ ኣቴንሽን ኮይና ናይ ኩሉ ንምንታይ ከእያ ናይዘን ሱፐር ፓወርስ ዝበሃላ ሃገራት ድጋፍ ትረክብ ክንዲ ጢጦ እንድያ ትኾን እስራኤል ንምንታይ ዝብል ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ሓደ ዓብዪ ነገሩ ብቕልጽሞም ብሓድነቶም ዘምጽዎ ምዃኖም ስትሮንግ ኔሽን ክትበሃል ከላ እስራኤል ክባር ዋጋ ከፊላ እያ ዓለም ከኣምኖ ዘጽግሞ ንሕና እውን ከም ተጋሩ ንኽንኣምኖ ዘጸግመና መከራ ሓሊፋ እያ ንኣብነት ሓደ ወቅቲ ናይ እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ኮይኑ ዝነበረ ክገልጽ ከሉ ናይ እስራኤል ጉዳይ The story of Israel is a story of hope, a story of human spirit, a story of surviving against all odds. It's a story of a nation that built something from nothing, a scattered people returning to our ancient homeland. But what's the secret to our strength? It's our people, our passion, our spirit of Am Yisrael. No matter the horrors we faced, we never lost our hope. No matter who tries to dehumanize us, we never lost our humanity. No matter who tries to destroy us, we'll never be defeated. We will always prevail because Netzach Yisrael lo yeshaker. Israel may be rooted in the history of this land, but our forward-looking vision has made us #1 for startups per capita. Israel may be 60% desert, but we made it bloom and became the world leader in water technologies. Israel may be located in one of the toughest neighborhoods on earth, but just this year, we were named the 9th happiest country on earth. And there is so much to be happy about. We've got a booming economy, a powerful military, and a vibrant democracy, with the most diverse government in Israel's history, left and right, religious and secular, Jews and Arabs. We're united for a purpose, and that purpose is ensuring a strong future for the state of Israel. We continue building bridges, we continue providing solutions, and will continue creating a better future for all our children. The state of Israel has given new life to the Jewish people, security to all of Israel's citizens, and confidence that our best days are yet ahead of us. To every Israeli, every Jew in the world, and every friend of Israel, I say, Yom Atzmaut Sameach, Happy Independence Day. ኣብ ኢንዲፔንደንስ ዴይ ኣብ በዓል ናጽነቶም ዝሕለፎ መልእኽቲ ተረዲእኹምዎ እንተኾንኩም ምናልባሽ እንግሊዝኛ ንዘይሰምዑ እስራኤል መከራ ሓሊፋ ስቃይ ሓሊፋ ከም ምዃና እስራኤላውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተበቲኖም ዝነበሩ ስቃይ ጀኖሳይድ ተፈጺሙሎም ሆሎኮስት እንዳበልና እንፈልጦ
بزبل نفلطو قبل عليهم مكرا وريدوهم لعل 6 مليون هزب خفيلهم تجفجفهم بعلم زسكح جنسايد تفصيم لهم اتا تواص كم تزولو that build something out of nothing زبله زولو منم زي نبرا مدر بدا عدي تازلاتهم ممارصيت عدهم ملمع ولا تنقص ولا مدر بدا تكون 60% نا اسرائيل مدر بدا اتا خند تግራይ تكون نزبلكم زلخ 60% مدر بدا مدر بدا الميعوم او ووتر تكنولوجي ابناي ماي تكنولوجي بدنبي انفست غيرهم عالم يمرح خاب زلو انا agricultural product exporters حنتي اسرائيل ديمقراسيا بعالم درجه خاب زفلط حنتي ميليترينا اسرائيل كومو نيوكلير باور لون كاب زبحال هاجرات اتا خندي طيطو تكون اسرائيل حنتي نمنتاي كوم خوينوم يزغلص نيرو اندبندنس نا اسرائيل كابي مصيو كاب كل عالم تطرنيفهم مصيوم تبتينهم زنور اسرائيلاويان زواصنا زلنا ممارصي هاجرنا ملمعيو هاجرنا مفتاريلهم مدربدا اسرائيل نام مريت نام مدرገነት ቀይሮም ሎሚ ስደተኛታትና ህና ናይታ ወርቅ ረጊጾም ጠውሚዮም ዝሓድሩ ዓዲ ዜጋታት ተጋሩውን ዘለውዋ ናይታ ኣብ ልዕሊ ማይ ኮይኖም ማይ ጸሚኦም ዝሓድሩ ህዝቢ ዘለውዋ ዓዲ ስደተኛታት ተቀበል ዓዲ ያ እስራኤል ማዓ ተጋሩሎ ኣብ እስራኤል ዝይ ዝኾነቱሉ ግን ናይ እስራኤል ናይ ኢንዲፔንደንስ ዴይ ናይ ናጽነቶም ናይ ቃልሶም ምኽንያት ዝኾኑ መዓልትታት ስለ ዘየኽብሩ ይኮነ እከለ እንዳወሉ ስለ ዝበታተኑ ይኮነ ሌፍት ኤንድ ራይት ኣብ ሓደ ናይ እስራኤል ብሔራዊ ረብሓብ ዝበሃሉ ብጽናውነትን ብብሔራውነቶምን ፍጹም ዘይደራደር እዮም አው ዝደራደር ሰብ እንተሃልዩ በህዝቢ በመሪሕነት ማዕረቅ ጻዕቲ ዝቕጻዕ ትግራይ ሕዝብ ምንታይ ያላ ንብተን ክንብተን ንኽእሊና ብርግጽ ሕዝብ ክንብተን ኢና ኢለ ይኮነ ተስፋ እንዳ በረሃይ ዝኸር ዘሎ ብደንቢ ግልጽ እንዳኾነ ዝኸር ዘሎ እንተ ንብተንውን ፎተና ጸላዕና ተበቲና ግዜና ሕሊፍና ተዋሪድና ዜርና ናብ ትግራይና ተመሊስና ትግራይና ውዚ ደይ ነበረትን ኢልካ ደሊኻ እንደገና ከም እስራኤል ወጢርካ ሰሪሕካ እንደገና ሃገረ ትግራይ ክትምስረት ክትከዲኻ ሕዚ ዓብይ ዕድል ኣሎ ንኤርትራ ሃገር ኤርትራ ተኸቢራ ንኽትነብር ዓብይ ዕድል ኣለዋ ሕዚ ትጽምዶ ምቕጻል ኢልና ንትግራይ ሃገር ንኽትኮን ዓብይ ዕድላት ታጽምዶ ይሕዝ ታጽምዶ ክትቕጽል ክትከል ኣላ ታጽምዶ ሒዛ ደገፍት ኣለዋ ኣላይስ ኣለዋ ተዘይተደገፈት እውን ብድሕሪት ይወቕዓን መላፍንቲ ስለ ዝኾና ናጽነታ ከተረጋግጽ ትኽእል ሓይሊ ዘለዋ ሰራዊት ዘለዋ ምሁር ዘለዋ ምኽንያት እውን ዘለዋ ዓዲ ትግራይ ሕዝ ምኽንያት ኣለና ምስ ኢትዮጵያ ንነብርን ክንብል ምኽንያት ኣለና ሃገርና ኢና ክንመስረት ክንብል ምኽንያት ኣለና እስራኤል ሕዚ ናብኡ ንመለስ እሞ ከምቱ ዝሰማዕኹም ዓይነት መራሕቲ ዘለዋ እስራኤል ከም ዝኽብል ከለኹ እሞ ደብረጽዮን ከምዚ ክኾን ይኽብለኒ ዓንጃል ንስኻ ደይ ትመርሓን እሞ تفلت يزبل كوخ مرح خيل يفلت يلكا كجم كم قرديد دم تقراوين دا سيتخا خمس ادقانه يكون مفتاحي اسكا مسيخا بوليسي اسكا مسيخا زي حيش الكا موغيت كا حزب من كا جن حزب تقراي كو يتزبي نبولص زبل حزبي سلازي انتا يلو زلو زمباسادرنا امريكا او اسرائيل كوي نتا اسرائيل نتان اشتي كام مدره بدا نا مدره جنت زقير واني اشتي تفزح يبلال بسرون مصحف قدس انت تنبون تخونكم يول زودي امباسادرنا امريكا يا اسرائيل مصحف قدس نزنبب قلصيو ني اسرائيل ام مصحف قدس توهوا تسفا ግብፂ ሶሪያ ኢራቅ ከምውን ዮርዳኖስ እዚኦም ብሙሉኦም ኣብ ናይ እስራኤል መሬት የሚል ወብድፍረት አምባሳደር ናይ አሜሪካ ዝኣክል ዮም ሃገራት እዚኦም ሲ ካብ ናይል እስከ ኤፍራጥስ ዘሎ ከዞም በዞም ክልተ ሩባ ዝዳዎ መሬት ብሙሉ ናይ እስራኤል እዩ እዚኦም መጽሐፍ ቅዱስ ተዋሃባ ተስፋ እዩ እዚ ሁሉ ክትሕዞ እዩ ዝግባእ ይብል
ملا بفلاي مبزحتو ما أخلاي مبراق كتقوص أوري يقبا يبل أمباسادر أمريكاي إذا خد قبر دقافة يقلس يبل أمريكا دقافة تقلس زلا بأمباسادر أجير حسو imagine كم زي عين الدقاف كتركب كله صنعتك ناي وش تنكار خايو ناي دق دقاف 5 صغير فرق رخن تلقى ناي دق دقاف يتركب سمدان عقا يزغر هاجراتنا عقا خاين زغر إسرائيل تخبر بمراحتها إسرائيل تخبر بهزواي منم كومبرومايز زي يقبر أي يقبرني لهم سلازة حلفوي نا إزيو كتقبر يعني قصاليلة تصفاي قبر يبل نحزقن ويست بانك زبهال ناي فلسطين مريت إزيو وتقدر إتياتو لله إسرائيل سلازة ختحزو اللوا ترقا ختحزو اللوا يبل نابع على كتكالو للوا ولا كله تعنتو يزولكو بعال قبسي بعال سوريا بعال العراق بعال يوردانوس انت زي حزت نويست بانك جن كتوسدا يقبا نا يو اس دقاف مخاني ايزي حزي نا يونايتد ستيتس دقاف مخاني اسرائيل كندو زاكل دقاف ترخبو دو كنركب انت خوينا انت انا نقبر تقار كابزو نمهار من انتاني زقربو زلو هالي تامري ول كما يغير كا يخوم زقبر برقص زيو تشالنج يولن مالت يكون نابنت نعرب هاجرات زبلا بمول انا قطعون الله نابنت يونايتد عرب اميريتس قبسي يوردانوس سعودي تركي باكستان اندونيسيا زين حبار مجلس اوصين الله تقلال 10 تخلت هاجرات مسزين زين زغلص كون 10 تخلت هاجرات ني حبار مجلس اوصين نا ازيو حدغنيا ኩናት ቀስቃሲ ንግግር እዩ ይብላ ናይ ታሪኽን ሃይማኖትን ነኻል ዝፈጥር ሓደገኛ መደረ እዩ ለዚ ቅርታ ክሕተተሉ ኣለዎ ይብላ ሓቢረን 12 ሃገርን መግለጽ ኣውፅአን ኣለዋ ፈተና ይውልን ማለት ኣይኮነ ንሕና መሬት ትግራይ መሬት ትግራይ እዩ ትግራይ ትበሃል ዓዲ ናጽነታ ከተረጋግጽ እንተደልያ ይኸው ሜዳን ፈረስን እኒሄ ምስ ኢትዮጵያ ክነብር እንተይላውን ይኸው ግን መሰል ዓርሶ ውሳነ ክረጋገጽ ኣለዎ ኢሉ ክድግፈና ዝኽእል ሃገር ከመይ ገርና ነፍ 11 ለካቲት ሓቢርካ ብዘይ ምኽባር ንስኻ እከለ ተዛረቦ ዘረባን ጭብጭብ ካኢኻ ንስኻ እከለ ተዛረቦ ዘረባን ጭብጭብ ካኢኻ ብምባል ኣብ ግለሰባት መራሕቲ ተንጠልጠለ ህልውና ዘለኩም ናይ ድንቁርና ጫፍ መግለጽ ዝኾንኩም ግለሰባት እንተተማሃርኩም ሊል እየ ዘቕርቦ ዘሎ ንጻድቃን ከም ጣዖት ዘምልኽ ንጌታቸው ከም ጣዖት ዘምልኽ ንመንጋግ ከም ጣዖት ዘምልኽ እንድሕር ኮይኑ ወይ ደብረጽዮን ከም ጣዖት ዘምልኽ እንድሕር ኮይኑ ትድንቁርና ንሱ ቲፒኤልኤፍ ክፈርስ የብሉን ንብሎ ቲፒኤልኤፍ ዝመስል ወይ ቲፒኤልኤፍ ዝትክእ ፓርቲ ስለዘየለይ ምትኽኻ ቲፒኤልኤፍ ባዕላ ተቃሊሳትሉ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ እዩ ዲሞክራሲ ክህሉ ኣብ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ተቃሊሳ ካብ ቲፒኤልኤፍ ንላዕሊ ንናጽነት ተቃለሰ ፓርቲ ኣሎ ኣብ ትግራይ እዚ ክትሕድጉ ኣይትኽእሉን ቲፒኤልኤፍ ሕወሓት ንናጽነት ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሳ ንመሰል ዓርሶ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሳ መሰል ዓርሶ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ማለት ከዓ ህዝቢ ትግራይ ብዝመረጾ ክመሓደር ዝብል እውን ዘለዎ ማለት እዩ ኣይኮነን እዚ ማለት እዩ ብዝመረጽናዮ ክንመሓደር ዝበለጸ ካብ ቲፒኤልኤፍ እንተሃልዩ ክንመርጽ ናይ ቲፒኤልኤፍ እውን ድሌት እዩ ኦፍኮርስ ከም ፓርቲ ንኽትምረጽ ኣይትጎይን ማለት ኣይኮነን ግን ንሱ ይተቃልሲ ቲፒኤልኤፍ ዝመርሓቶ ቃልሲ መሰል ዓርሶ ውሳነ ህዝቢ ክረጋገጽ እዩ ዝገብር እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ 11 ለካቲት ናይ ቲፒኤልኤፍ ጌርኩም ከፍ ኦፍኮርስ ቲፒኤልኤፍ ተመስረተትሉ ዓደ ብሳንጃ ናይ ደርጊ ትቕሸረሎ ብዝነበረት ግዜ ምንባር ዲ ክሕሸና ነይሩ ኮይኑ ወዲ ገባር ደፋእዱን ኩልና ተባሃለ ከይድ ራውዓይ ክፍሊ ኣኽሎ እንዳተባሃለ ትግራዋይ እውን ቆርቆሮ ኢኹም ቋንቋኹም ከምዚ እናተባሃልና ክንነብር ይዘድል ነይሩ ኮይኑ ጓል ኣንስተይቲ ፕሮፐርቲ ናይ ሰብኣይ ኮይና ላያቢሊቲ ናይ ሰብኣይ ኮይና ንበላ ከተግልግል መሬተይ ይግባአን ዋንነተይ ይግባአን ተፋቲሓ እውን ስቂላ ጥርሓ ትኺድ ክበሃል ትኽክል ዲ ነይሩ ኮይኑ እዚ ትዘጉሂ ትዘለናሉ ብጣዕሚ ዘጉሂ ብጣዕሚ ዘናድድ ንሱ እዩ ኢስታትና ክንሓስበሉ ዘለና እዩ
حزي نحنا كم تقارون نتخدعنا ممسعنا طفيقوا ما يكونن بعلى سفابرها بعل جيتاتشو ردا أدي سابا خوينم أويز برزلو انتنا أسا قال سيزو تقرأي زمرا صحو سبات تشكي ممكور خلو كن مسعد كان نتتق على سنالو مثل عرصو سانه نتتق على سنا زمسانا يو ولا يتتقوم اللي إتيبيا حز تفرسو حقا منقستي نتزخفلنا يو مسوعة الناس زمرا صحو رسحات عم مدرك الرأي خلو ببوليس كاقف ددوهم نيرو كم زي كوتو هاي ليفت مدرك نفتر وندهسس نير حد حونا بقرمي ترت كاوزي الجمر من الله زوج كلمة نازل بانديرا نايت بي ال اف أو قلنا هم الله نايت بي بانديرا المتهايلة بتقرأي تصير أو زي قلت تتكلم نكالوت بيرات بانديرا كنا يروحون ذا بانديرا زي أكني حاول تقسم الله هذا نايندر تحمباشا مثل الله هذا نايت تقرأي سنة بحالي تكس تجلس له أي تجلس أنا كنت دسيت لنا ذا بانديرا زي أبوش دم يمسعتنا ذا زي نديو قوون تولدرفن كاودو أحسن بتمر لسانون كلهم تداول خاطر صيحة زي جم سألنا تعاون زيو لو تخندل لتخوينا زي ناس أرى يكونن زخرة سماعات تطويلنا نذكر وأنت يوم تيمنا تفرم تيم تفات يوم طفيهم وعلم يوم طفيهم كابين يوم سلام أسينمنا زي مبرت عيو هاي فلوس يا زي سماعاتس نو علم طفيهم كابينا سلام أسينمنا يبل زي أحزاب كلمة صادقانية زي أب كلمة يوحنس قبر مسكالية زي أب كلمة توم كالو تقالستيا تباهيلا زي حزي ويودي درقيو ويودي إديو ويكمو خون خلالو كم زي زوالة باندا بندديت نخم زي زوالو إسرائيل عنتو إسرائيل نبلنيرنا إسرائيلاويان زينكو زبهالو اللو ومديله زينكو بيراوي قالسنا زونكو عشش بحق زقص عقير كام قمات إيكالني بيراو جغانو زمراسح بحق زقص عقير كا مقمات إيكالني بيراو ربحانا نفله بيراو علامانا نصر بهراوي قال سنا خنمرح ندحر كوينا خا نتوم بهراوي ربحات هايلم تفليو بدنب غير زتردى مريحو افتو زنصرنا يعلامه خبصح زخل مريحነት بعقمن بقنعنا نفلينا نقمط إلنا زي اخ نقبر كلنا تحتاتነት وندارغاغص كخون مغواري يكالني نقبرين نخلن حزمن اسين نخيد يساو كله كاب تግራይ يوصا من اسيو بعل قعش قبرهم انت مال خيدهم كاب تግራይ كوصلو من اسي اوكي كاب تግራይ كوصلو غديفوم كوصخللو بينما اي قالو سيبلو نبينم توهاوتم تግራዋይ እንደله حدث زوصو زلو من اسي اوصيوم اب ኢትዮጵያ አተፈላላይ ከተማታት ኢትዮጵያ መስመፀ عفينا ናብ ስልጠና ክንእትዎ ኢና ይብሉ ንትግራይ ኮጉነት من اسي ከውጽዎ تقرأي جن زكالة خلال من سيكس إنه واخدو حدا كوميديان عن طويون قريبنا يعني نحزون نيشت لنا مسجاجر انت خونا في الشيخ ندولكم رأيهم ومنه عند هذا الدولة ولا بقول أنا بعد ده عندها أبد أنا إلك وعده الوصل نبي توصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ديسا وا أنت ترخي واي وقسكي ناس بوتان غير لنا أنت ضيب عادي وق سمع عنده أبي تمولد خدامينيو أو عده بوقزهم غديكما وين خمي يزخون زل نسخو من عبد الحريتنا بدجن ولدنا وقنبر يزخون زل تايزر كنن خمي ده اسمع عنده ها بناتكم ملخطة نفس سلام بوتايني قد سلايو سمع عنده نسخو من عبد الجن نفس سلاي زي ولو بوتا مسخوركم سي سلاي موتنا بزعدي نولدهم نهزوهم تጨፍጨፈስ من يوحسوا መንግስት ኢትዮጵያ انغزي ده خلاص عددي خلاص عدد انت هزي تدراوشي باوغري سلاي مفلايو تاخم يزل اقرنا اصبر حين ما خرجنا انت ويتها معرينا ولبوم لسد هزي تدراوشي برو منقدي برو منقدي وي برقم تقراي ترخويو
بيزرك تبركبي واي كلمة بينا ندر فينا ينا يمسل زيتو زغون زلو جن ورداتيو ناي ورداتون ورداتيو برقص أب تقرأي شجري اللي مالته يكونن أب تقرأي أمري حنا تقرأي كفتاتي اللي مالته يكونن حزوك وحزس أمرت الدبابي تمالي ترقبه سوري لو من جوه ترقبه ريسالو تمالي تقاتيل تدربه أفتشاكا هانجلو ستايلن سيركلو ستا أي تخبرن تخكلي كنت قرمكم تزقله لستان مخبار ستان محلاو نمرققاز سلام ستان نمرققاز تزقله له أب تقرأي خونيرو منتاي حزب تقرأي رندوس عيل كايو سو أي سويتو رندوس إذا حدر زحلو عد زحلو عد جاكان ولا دخانه حميقنا أين أتخكلي أب تقرأي ما كمزو نفسير أتاخل تايل مكايل زولو كله يخوينو نانتا تزاربنا يو بوتيون طفعت كوينو وتهزب جاني أوامبر تمرحنا تون صبق الله بخلو إلا أنه قلت أيكونه أفتا مخاتا حزي صبق الله خلو من خلينا مخنياتو كم تعنتو يزقلتنا يو كوينات انت جميرا إثيوبيا تفرسلو تقراي تمسرتلو جزي خوني مخنياتو كم تنايت مالي زي تدالنا برقصنا خمصنا يخول مخنياتو تمرحنت كاب طفعتو انت ماهير سلو زخونه أبزيا جوجيني خدل أفتنا يوشتون كجوجنلنا إنا ندل كندي يكون سبايرسيني أبزا حمق وان زيا آتيكم تقرأي انت تريو كندي حمق نقر مرأخم قالوا يتخكلي زيقن عرسخا بمنقشاش تاريخكا بممرسح تاريخكا بزي مخبار كغير يغل حابير كاي حدا أبزي أستراليا خويناكو أو كلن كوميونيتي محبرات سكراي أستراليا زلخ أستراليا زلخمس كلن كوميونيتي محبرات كاب انز بدين زغبرا ودور ردا يسرحن دبرصين يسرحن كنبل انتقوينا كاب انز بدي يغبرا نابنت ام ميلبرن زلو زبزح زبحال سب اكوب ديو ينابب دن نوعلو حقو حد يفلياتو بخبابياونت يتفلالين ابرزبن زلو بخبابياونت يتفلالين يبلكم انكم زول الرس حتى حساسبا زلو ويلن انا كلهم يبلكم كم زول زقوشاش زرسحه اتحساسبا زلوهم سبات يلون تزي هاليوم صبوق انا خوقس بخبابكم غير فلال اتحساسبا زلو ويلن حو حد ياوات يا زل حزي او كومنيتي محبر كم يزول عزيم كم تقبر لنا حزنني حد حرق كاو زيوم مرحت توهيلهم يبل ولا انا كوميونيتي مرح خوين 100 سب من محدار زاويو 10 مليون من محدار اوي ودبرصين يلو يوقس شو عتشح شدشتش شو عتشح سبلي ولوناي ميلبرن شدشت 100 شو عت 100 دلكم كوميونيتي جس 10% نايتو الله تقول وسب كوميونيتي هم يفلطارو شدشت 100 شو عت 100 تتاكبون ده تاكبوا من الباش تግራይ አለው አኻብ ዝበሃላ ወረዳታት የስዓን ገለን ክንደን ዝኸውን ምክፍፋል የውሉን ታሪኹ ዘይፈልጥ በታሪኹ ዘላግጽ ማዓት ዝደንቆረ ተስታይ ተመናሳይ ከይመስለኩ ዝደንቆሩ ተስቶት ደቅስሳ ደቅ ሰብዓ ዝደንቆሩ የለውን ሕጸርፍ ኸውሉ ወይምነዚ ግንኒው እከለት ፈልጦ ዲኻ ود كلا ود زخباب سلازخونه خمزي ايلو كوميد زور دنقره يله خمس سفابرا ونو زي استراليا نير ميلبرن نير حزونه ميلبرن يسرح زلو خالي توسخ غزا
أسف أبرها ودي شرن ندرتا كم محدرا يخلن ود رايا نخصم كم محدرا يخلني بلنا نير أفو متميت أمول ميلو خمزين نايلي بعين درق كم زبال أسف أبرها بربعة ميتين 20 مليون قرش سرقة تخصيص تأثير سلزنا ورزاقي مزيا بكا زيا قرقر وهم كلبي عظم خمس قرقر خلو قرقر نزيا عدي حمس الله طريق والله كبابي او النت يتسبخ نور قال بقالكم خبل كله كم زول يلو انديم كوينو كوميونيتي محبراتنا تنكرات انت كوينن انت يكونكم انت وشت زلكم مرحتي ايو كنحجزكم كوميونيتي تنكرنا زغدنا لزيو إلكا ختمكر تقل سبك تكون كلها طرح يغان مرح خطوك استغل كم بيهر كاين فرس انت خونه نا اسرائيل قدي تختيلك هاجر كا مسرت حزي هاجر كت مسرت كلا مستمسرت سفلع ناركا ممس ايكون سنفات مخانم تمرحتي سلاز فلطو صباح نغو اركايف حيزم صنيحهم كلا خبر كله تم هيرويك زخونه سراح السرحو ناي جغننت سراح السرحو بدغه هوين منابنت ابزي اب بريزبن بقدمت مال بسنبت بقدام بعلى خبيرهم كنقرب لكم هنا بطعمي زقرم بعلني زي ما تصو سبات كم زنور فلت ايه زقرم بعل تخبيرو وحدات سبات يمداليهم وحدات اكلي اللي كان مقلاط ولا انت زير اللي انت هون كموز بلا سبن إذا عصرت حالة لكاتيتس انتا يوم سئلنا زي مسوعة النت تسويهم نتخبابي قدا يوم فتيرهم نسمعتات زواق سودنا قر حتلاتات كموز ولا حتلا أوز أون اللوي حتلا نوينو صراي نويني إذا قمتتا تصراي انت حتلا ننوين قمتوه زيوم ناي تاريخ حتلا يوم حمو خشتي يوم زيوم تقارز ولد وموني يكون كمزي زوالو سوات زستاتفلو مدرخ مقعات قاليسنا اينا زول سبات وزنورلو كم خلو خلو او زيون الله يزب زلو كم خبال كله زين الدرادرلو انت زيلنا اب حدا قالنا زي اندابلنا بدنبي تطاميرنا لك ايكونومينا ونا اسرائيل ايكونوميك سيركل زبحال تختيلنا كاف تግራዋይና تግራዋይ تحاساسيد كاي كون تግራዋይ كعب خلو يزعب بل تغارو انت زيو واصنيرهم مختنا دياسبورا كو حغيز كوي مليونات وصيهم كوي كاب كله خفل العالم دياسبورا تغارو انفسترات غيرنا سريحنا يم تنخونه وصاون لكعتنا ناي تغارو ايكونوميك سيركل زبال تنسرح متحسسات انتنغدفو متحسسات تنغدفو الله بغزي نطقسمو زيون تغراوي كي يحالفلو قفلي دم حيزم كمزي اغيرم زخد انت زي قريفنا اي حلفلنا تغراوي انت زي عبيو تغراي يتعبن تغراي انت زي عبيا خا تغراوي يعبن حساسات سباب تحزي يحزو ما يحوو اقوتي حوو حزي كينات كمصيما وكينات كنغد يلو قلببل انت تغراوي انت زي حليو تتغراوي نغاداي اي عبن انت تغراوي انت زي عبيو تتغراوي نغاداي اب تغراي اتكون توددرو كاوصاي مس عالم كوودادر زخل بعل هفتين فطرن تدنقرنا زي خمي غرنا نسورت مسب كمي غير كايستبرزي يكاليو عالم غيرات استفلالي هاجرات غيرونوين يكاليلنا كنخلينا يكال كعسل زخونه كنزي اخ مرح زخل سبيدلي حدا غزي purpose لتفطرو ديكتاتور ون يلي purpose لتفطرو كونلنا خوني الكازخون كم خون يلهم ديكتاتور زغورو هاجرات الله او هايله ديكتاتور يزدليلو لك حجوجو كتوليخا كدنقر تغليخا انا غنبل لكم بتخكل حزي قرات سب انت زمصنيرو اما قال خوينم كيتمكت كورنشو كيتغبر ززارب سب قفدي دو خنو بيتي ازتو هايل تمخته هلونا حزب مرغاص سلازخونه حزب تግራይ يحلو خبل كله خلو يو مالتي تمتاونا وخنو بيت مالت كليو سخاي تطفون كليو مالتي كم انت زي غيرنا يلنا كم انت زي غيرنا يلنا علامات رايون امريكا انت يترفطر زكالا استراليا ون صح جمريا متوي غابي كم اسرائيلاويان
ቅድሚ 2000 ዓመት ገዲፎማ ዝኸዱ ሃገር እስራኤል ትበሃል መሬት ኣላትና ኢሎም ምድረ በዳ ልሚዕና ሃገር ክንገብረለና ናይ ግድን ኢሎም ናብ ምድረ በዳኦም ተመለሱ ቅድሚ 2000 ዓመት ገዲፎማ ዝኸዱ ዓዲ እስራኤል ክንደይ ኣሕዚ ዕድሚያ the state of Israel ተባሂላ ካብቲ ምስረት ነዘ ማለት ናይ ሕዚ እስራኤል ግን ጥንታዊት እያ ገዲፎማ ከይዶም ባዕሎም ተበቲኖም ተመሊሶም ከቋቁምዋ ዝተገደዱ ከማና ከምቲ ዝብተን ዘሎ ይወፀሎ ትሰብ ከምቲ ዓቶ ይዝረኣኹም ናብኢኹም ትኸዱ ኣዲስ ኣበባ እዚዩ 2020 ዓመተ ምህረት ብፈረንጂ 2013 ብናህና ሰፕተምበር 20 ዕለት 10 መስከረም ብናህና ማለት ዕለት 10 መስከረም 2013 ዝወፀት ሰነድያት ንዓይተ ዝትብለኒ ተጋሩ ክብተኑ ኣለዎም ናብ መላእ ኢትዮጵያን ናብ ዝተፈላለያ ናይ ዓረብ ሃገራትን ክብተኑ ኣለዎም ዝተወሰኑ ጽላተ ሙሴን ካልኦት ቅርስታትን ዝሕልዎ ተሪፍና ኣብ ኢድ ቁፅፅርና ዝኾነት ትግራይ ክንምስርት ኢና ዝብል በቲ ሓደ ገጽ ከዓ ተጋሩ ዝበሃሉ ምስ ታሪኾም ንዖም ዝመስሉ ሰባት እውን ምስ ታሪኾም ሰብ ሙያ ታሪክ ኩዒቶም ናብ ዘየብፅዎም ክንእቱ ኢና ዝብል በቲ ሓደ ገጽ መፂና ትምብታን ግን ሽዑ ይመፅ ክብተኑ ኣለዎም ኢሎም ፓርቲታት እውን ከይምስረታ ሕዚ ቲፒኤልኤፍ ከፍርስሎም በሊብሉ ፓርቲታት እናወልና ሰርቲፊኬት ብመዓልቱ እናተቐበሉ ደናቁር ኮይኖም እምበር ንሳቶም እውን ካብ ናይ ኣውና ኣረጋዊ ማሕበረተኛን ላዕሊ ከይኾኑ እዩ ፕላን ቲፒኤልኤፍ ከይትፈርስ ብምግባር ማልታይ ፓርቲ ሲስተም ስለተኽተል ስለተኣምን ቲፒኤልኤፍ ንሳቶም ክበዝሑ ክፈርዩ ክዓብዩ ክሰፍሑ እትፈቅድ ቲፒኤልኤፍ እምበር ብልፅግና ኣይኮነን ብልፅግናማ ካብ ማሕበር ናይ ኣውና ኣረጋዊ ንታሕቲ ክገብረኩም እየ እንታው እንተሓሊፍኩም ከጭንግፈኩም እየ ኢሉ ተሎ ሻዕብያ ኣትዩ ከጭንግፍ እዩ ነይሩ ሽዑ ሕዚ ሻዕብያ ናብቲ ፅምዲ ኣትዩ ስለ ዘሎ ንሱ ክንገድፎ ኢና ትዕላማ ግን ንሱ እዩ እዚ ፈሊጥና ንሕና ህልውናና ኣብ ቅልፅምና እዩ ጃህራ ኣይኮነን ክንደይ ደንቆሮ ክሰምዕ ከለኹ ኣነ ከም ዝኢሉ ብሕልሚ ከም ትሪኦም ዓይነት ኣብ ለይቲ ብሕልምኻ ዝመፁኻ ደናቁር ዓይነት ገይረ እየ ዝሪኦም ሓቂ እዚኣ ብቅልፅምና ትብል ደላ ታጭርሖ እታ ጭርሖ ንሳ ንዘላለም ክትኮን ኣለኹ ንሎሚ ጥራሕ መሕለፊ መዓልቲ ክትኮን እየ ንዘላለም ህልውናና ብቅልፅምና እስራኤል ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ፈታዊ የብላ ብዕራብ ተኸቢባ እያ ትነብር ብምሉኦ ምዕራብ ፀላእታ እያ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ማዕገራ ነፊሓ ትነብር ብቅልፅማ ተሓቂ ንሳ ዓንተ ወይ እውን ዝበልክዎ ግብፂ ዮርዳኖስ ኢራቅ ሶርያ እዚኣቶም ብምልአን ናብ እስራኤል ክኣትዋ ኣለዎን ኢሎም ደፊሮም ዓለማት ክናገሩ ብፍላይ ኣሜሪካ ክትዛረብ ዘብፅሐቶ እስራኤል ብቅልፅማ እያ ዲፕሎማስያዊ ቅልፅም ኢኮኖሚያዊ ቅልፅም ፖለቲካዊ ቅልፅም ናይ ሚሊተሪ ቅልፅም እዩ ካልእ ተኣምር የብሉን ንሱ እዩ እስራኤላውያን ኣሜሪካ ዘለዉ እስራኤላውያን እንታይ ይሰርሑ እንታይ ዝፈልዮም ካብቶም ተጋሩ ንምንታይ እዮም ተጋሩ ማተስ 51 ዓመት ገይሩ ኣሎ 52 ይኸደለ ሕዚ 50 ገለን ዓመት ክነብር ከሎ እንታይ ዓይነት ትካል ፈጢሩ ከመይ ዝበሉ መናእሰይ መልሚሉ ናብ ኮንግረስ እትዩ ከመይ ዝበሉ መናእሰይ መልሚሉ ናብ ሴኔት እትዩ ንሕና ኣብኡ ኢና ክንምዘን ዘለና ኣብ ፓርላማ ናይ ኣውስትራልያ ሰባት ኣለውና ዶ ኣለዉ ዶ ተጋሩ ኣብኡ ከኣቱ ብደንቢ እቲ ሕብረተሰብ ኮሚኒቲ ደጊፉ ቫይብራንት ዝኾኑ መናእሰይ ናብኡ ክእቶ ይኽእል እንዲ ተመረፅቲ ክገብሮም ይኽእል እንዲ ሓውሓው ዝኾኑ መናእሰይ ኣለዉ ዝሕግዞም ምሳኑ ኮሚኒቲ ሓጊዝዎም ላይብረሪ እንተይተረፈ ናይ ኮሚኒቲ ተኸፊቱ ታሪኾም ፈሊጦም ታሪክ ኣውስትራልያ እውን ፈሊጦም ተጋሩ ኣብ ኣውስትራልያ ተኸቢሮም ክነብሩ ዝገብሩ ጀጋን ምፍጣር ኮ ይከኣል እዩ ኣውሮፓ ከምኡ ክትፈጥሮ ይትኽእሉ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ፓርላማ ኣቲስ ትግራዋይ ኮይኑ ዋላ ሓደ ጥቢ ይኹን ኣብ ዝኾነ ኣሜሪካ ኮንግረስ ክኣቱ ዝኽእሉ ተጋሩ ክሳኣን ዶ ነይሮም ንንባዕልኻ እናተሓሳሰድካ ትነብር ካልቸር ንሱ ምቕያር እዩ ክቕየር ይከኣል ከዓ እዩ እስራኤል ኮ ንብል ኣለና ብመዓልቱ እስራኤል እኮ ሞዴል ክትኮነና ትኽእል እያ ማለትና እምበር ኩሉ ቀጥቂጥና እስራኤላዊ ክንገብሮ ይንኽእል ዕላማ ግን ንሱ እዩ ንሕና ተኻሒድና ኢና
ካብ ቀደምና እንዳሓደትና ዝመፀት ዓዲ ኢትዮጵያ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ዓጀውጀው ክብሉ ከለው እሞ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ክዛረቡ ከለው ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም በዓል ጌታቸው ታሃተውተው ትሰምዕዎ ዝነበርኩም ዝነበረን እኽለማይ ወዲኦም ምሸት ነዚኣ ክትፍፀም ዘይደሊ ሓይሊ ናማንኤል ኣሰና ጌታቸውን ምስ ገለ ሰባት ኮይኖም ምስ ፌደራል ኮይኖም ክኣስሩ ኮሚቴ ኣለዎ ዝብ ዜና ሓሊፎም ቢኮዝ ክትሳኻዕ እያ ኩሎም ወታደራት እዞም ሕዚ ፈርዓፈርዓ ዝብሉ ተስማሚዖም ከምዚ ዝመሰለ ነገር የለን ኣብ ገገሊኡ ንዲዲኣር ዝኸውን ገዛውትኹም ገለ እውን ተባሂሎም ተሓጒሶም እዮም ተመሊሶም ድሕሪኡ ተመሊሶም ህዝብና ይብል ህዝብና ዝበሃል ሓንቲ መዓልቲ ርኢሞ ይፈልጡ 210,000 ንዲዲኣር ኢልና ዝቆፀርናዮ ፀብፀብናዮ ቁፅሪ ስንቅ እናበሉ ካብ መንግስቲ ይወስዱ ፖኬቶም ላይ ንገብረሉ ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ሰራዊቶም ተጨኒቆም ይፈልጡ ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ህዝቢ ተጨኒቆም ይፈልጡም ዘብሰባ እዚኦም ግን ንናቶም ክብሪ ክበሃል ፕሪቶርያ ከም ጭርሖ ይልዓል ተፈናቀልቲ ከም ጭርሖ ብዛዕባ ተፈናቀልቲ ኣይንታዮምን ኣይምልከቶም 2015 መሊስናዮም መሃለና መረፃ ይገብሪ ተባሂሉ ካልእ ሓጢኣት ኣይነበሮም ቀደም ዝነበርኩም መማሓደርቲ ሒዝኩም ኣይትምለሱን ምምሕዳር ይፈርስ ኣብኡ ዘሎ ምምሕዳር ዘይሕገቦም ምምሕዳር ይፈርስ ሓድሽ ባዕሎም ተፈናቀልቲ ምስ ተመለሱ ዝመረፅዎ ምምሕዳር ይጣየሽ ድሕሪ ሕገ መንግስቲ ብዝበሉ መንገዲ ይገበር ተባሂሉ መረፃማ ዓድዋ ክግበር ነይርዎ ማይጨው ክግበር ነይርዎ ዓዲግራት ክግበር ነይሩ ይትረፍ ሕመራ ይትረፍ ፀለም ብዛዕባ ተፈናቀልቲ ክዛረቡ ተሰሚዕኩም ሓቂ ኣይመስለኩም ገገሊ ኣይ ፌደራል ኮ ናይቲ ተፈናቀልቲ ዝምልስ ናይዚኦም ኮ የትም ኮ ይወፅሕን ይብል ጌጋ ክምለስ ድሌት የብለውን ምክንያቱም እንጀራው መዊት ተመስረተ ኣብ ናይ ተፈናቀልቲ ዘይምምላስ እቲ ምስረት እንጀራስ ከመይ ዝበለት እያ ንፖለቲካ ክዝረቡ ዝኽእሉ ቃላት ክዝረቡ ከለው ይርዳእና ደኾን ይኾን ከምቲ ከማይ ዶ ትንዕቅዎም ትኾኑ ነዞም ከም ዝበሉ ጀላዓት ኣብ ተፈናቀልቲ ኣብ ዘይምምላስ ክትምስረት ትኽእል ሕሞራስ ኦኬ ምዕራብ ትግራይ ተመሊሱስ እንድሕር ሰራቁ ኮይኑ ኣግዚቡ ክሰርቕ ደይሕሾን ሕሞራ ምዕራብ ትግራይ ጠቕላላ ዝዝራእ ሰሊጥ ካብኡ ዝወፅእ ወርቂ ካብኡ ዝወፅእ ካሊእ ውፅኢት ንዕኡ ሸይጥካ ምስራቅ ደይሓይሽ እንድሕር ምስራቅ ኮይኑ ካብ ናይ ተፈናቀልቲ ሂወት እትስረቕ ሃልያስ ህልውኖም ኣብኣተ መሰረተት ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንሓደስ ዝኣምኑ ደኾኑ ይህልው ይኾኑ ይብል ኣነ እሱ ይጨንቀኒ ከመይ ዝበለ ሕልና ዘለዎም እዮም ኣብዚ ወፅኦም ዛረቡ ሪኢኹሞ ኢትዮጵያ ከዲዓትና ዘይትፀግብ ዓዲ ምዃና ስለ ዘይርዱ እዮም ዝሕሱ ኣሰፋ ብርሃ እውን ኣፉ መጥሚጡ ካፍቲዩን በማሓርኛ እንዶ ተምሓርኛ እውን ኣይከኣሎን ኣፍካ ብምጥማጥ ዝዝረብ እዩ ዝመስሎ ክዛረብ ከሎ ከምቲ ትርእይዎ ኣሰፋ ብርሃ ማለት ዓንቶይ እውን ገሊፀ ዝነበርኩ ስለ ዝኾነ ከምዚ ይብል የአፈሳ ስራ ጀምረዋል አስገድዶ የሻዕቢያ ሰዎች አምጥቶ እምቤን አድዋ ምዕራብ ወጣቶች እየታፈሱ በሌሊት ደሳዋ ነው ይላሉ ቃውም አለ ሞክረውታል ጸለምቲ ራያ ሞክረውታል የቲዲኤፍ የሚባለውን ጦር አንቀሳቅሰው ለመዋጋት ሞክረዋል እምቢ ብሏቸዋል ግባ ሲባል ማታ ገብቶ ጠዋት ያገኙት አሁን ይሄንን ተቃውሞ በጉልበት ከሻዕቢያ አዲስ ኃይል አምጥቶ አዲስ ግብረ ኃይል አሰማርቶ ከግንባር እምቢ ብሎ የሄደውም ድሮውም ቤቱ የነበረውም ወጣት እየሰበሰቡ ለማስገባት እየሞከሩ ነው ከሱ ስሽት ነው ወደዚህ እየመጣ ያለው ካብ ሓፈሳ ሃዲሚ እዩ ናብ ዝመጽእ ዘሎ ይብል ታ ምክንያት ግን ነጊርና የተመስገን ዳዊት የቅንዮ ነጊርና ታ ምክንያት ነጊርና ከባቢያውነት ጌርካ ብጥስጥ ሰቢልካ ትግራይ ተም ብከባቢ ዝመስረትናዮም ፓርቲ ንኸውፁልና ኢሎም እዮም ዝሰርሑ ኢሉና በዓል ጉዕሽ ገብረ እውን ከይዶም መንእሰይ ይውፃእ ግደፍዋታ ኮይናት ከጅምርዋ ንእሽተ ነፅንሕዋ ሕዚ መንእሰይ ክወፅእ ምእንታ እንድሓር ሓፊዝና ብኢትዮጵያ ከዓ ኣሰልጢና ክንእትዎ ኢና ኢሎም በዓል ኣሰፋ ብርሃ ኢትዮጵያ ከዳዒት ምዃና ከዳዕ ምዃና ስለ ዘይፈልጡ ከይመስለኩም ፈልጥዋ እዮም ኢጎ ቀይሚ ተስፋ ስልጣን
ወንጀል ዝሰርሕዎ ወንጀል እውን ክሕባእ ኣሎ ናይ ሰፋ ኣብርሃ ወንጀል ዝፈልጦ ህወሓት መዓት ሚልዮናት ሰሪቑ ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ሰብ ብዙሕ ሰብ ዘይሰምዖም ብህይወት እንዳሃለው በይኖም ተቃለሱ ኣብ መቃብር ኮይኖም ገዲፎሞ ዝኸዱ ታሪክ ኣብ መቃብር ኮይኖም የምህሩ ዘለው ገዲፎሞ ዝኸዱ ታሪክ ጽሒፎሞ ዝኸዱ መጽሓፍ ብዝሕለፉልና መልእኽቲ እናስታወስናዮም ነበር መምህር ገብረ ኺዳን ዝበልዎ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ክድዓት ክብሉ ከለው ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ እዩ ዝቃለስ ንህዝቢ ትግራይ ኣሚኑ ምስ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኮይንካ ንህዝቢ ትግራይ የዝቃለስ ዘለኹ ኢልካ ምዝራብ ግን ከምቶም ኣብ ዘመነ ደርጊ ምስ ደርጊ ተሰሊፎም ዝዋግኡ ዝነበሩ ሚሊሽያ ስርናይ ካብኦም ዝተፈልየ ታሪክ ይብሉ ትንቢት ደ ይመስል ትንቢት ይመስል እቶም ንኸብዶም ዝሓደሩ ኣፍታ ዝበልዑላ ኣፍቶም ዝኽልስዎም ዝሕርግትዎም ሰባት ተጸጊዖም ወሕወሕ ኩሉ ንቡር እዩ ከምኡ ክብሉ ከለው ዘሽንፉ ይመስሎም ደገን ውሽጥን ዘሎ ተደናገረ እንተዘይደናገር ጽቡቕ ነይሩ ኩሉ ግዜ ንወይንና ካሊና ተኣምር ስለ ዝፍጠረልና ይኮነ ግዜና ገንዘብና ኢና ንኸስር ከሲርካ ህዝብካ ግን ተተርፍ ከብድኻ ጥሚኻ ሕልናኻ ግን ትመልእ ቃልስ ማለት ንሱ እዩ መኸም ኢልና ዲና ዘለዓለምና ክንነብር በፍጹም ክንስዕር እንዲና ፈላላይ ዳ እንታይ እሞ ክፍጠር ምስ ሰዓርና ኣነንቲ ባንዳን ሓቢርና ንረግፃ ትግራይ ብማዕረ ጫማ እንረግፃ ትግራይ ክትኮን ከላ ይተፈላላይ ኮይኑ ፈላላይ ክበሃል ዘሎ እዚኣ ከይትኾን ኣነ ይልምን ኣለኹ ንመንግስቲ ትግራይ ኣርካይቭ ይሃልኹም ኣርካይቭ ይሃልኹም ባንዳ ባንዳ እዩ ባንዳ ባንዳ እዩ ንጽባሕ ንጎድሓን ንከኣል ተባሂሉ ብሕጊ ክፍረድ ዘለዎ ብሕጊ ብሞራል ክፍረድ ዘለዎ ብሞራል በብግዚኡ ስለ ባንዳ እናተዘረበ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ባንዳ ከይንፈጥር መንታ ኣርካይቭ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ሕዝስ ኣሰፋ ኣብርሃ ዝብል ነበረ ኣብ ተንቤን ኣብ ዓድዋ ኣብ ገለ ኢሉ ኣብ መላእ ትግራይ ዝኣተወ ሻዕብያ የለ ይገፍዎም ኣለው ናብ ሳዋ ክወስድዎም እውን ይብሉ ካብኡ ሃዲሙ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ይብል ከምዚ ዝበለ ናይ ደንቆሮ ተቃላሳይ ጸላኢ ናይ ጸላኢ መሳርሒ ደንቆሮ ክኾነካ ከሎ ሓደ ሓደ ግዜ ወለድና ዝብልዎ ኣሎ መባእስትኻስ ለባም ይግበረልካ ይበሃል መባእስትና ደንቆሮ ስለ ዝኾነ ደናቁር ይጥቀም እሞ ደንቆሮ ዝረግጾ ኣይፈልጥን ጽባሕ ንጎ ክዋረድ እየ ይብል ብርግጽ ከምኡ እንተዝብል 420 ሚልዮን ይሰርቕ ነሰፋ ኣብርሃ ናይ መንግስቲ ልምዓት ድርጅታት ሓላፊ ኮይኑ እዩ 420 ሚልዮን ሰሪቑ ኣሲሮሞ ንምንታይ ኣሰርኩም ንሱ ኢለ ዘይበልዕ እዩ ደናቁር ኮይኖም እምበር ሌጋሲና እንታይ ይመስለኩም ናይ ሃይለ ሌጋሲ ሃለኹ ሓለፍኩ ካብዚ ዓለም ናተይ ሌጋሲ ንህዝበይ ብየማን ይኹን ብፀጋም ዝመፅእ ንፋስ ነቕ እንተየበለኒ ህዝባዊ ዕላማ ይሒዘ ምኻደይ ጥራሕ ኣይሕሱን ኣረጊት ሰብኣይ ኣቦሓጎይ ዝኸውን ኣብ ዓድዋ ተገፊፎም ኣብ ተንቤን ተገፊፎም ከምዚ ይብል ምግፋፍ ዝበሃል ብትግራይ ታሪክ የለን ኣብ ታሪክና የለን ኣብ ዲክሽነሪና የለን ክኸውን ይኽእልን መንእሰይ ትግራይ ዓዱ ዘድፍር ኣይኮነን ባንዳ ዋላ እንተሃለወ እቲ 99.9% መንእሰይ ትግራይ በረኻ ኮይኒ ምናልባሽ ናይ ኣርሚ ሰብዓ ብሰፊሑ ዝቐነ ምንቅስቃስ ክነቕርበልኩም ኢና እንተኽኢልና ሓደ ኮምፓይል ጌርና ክነቕርበልኩም ኢና ትርእይዎ እዮም ተውዝኒ መንእሰይ እኮ ትግራዋይ ኮይ ሃይለ እኮ ትግራዋይ ኮይ ንዓይ ዝመስሉ ተቃለስቲ ውሽጥን ደገን ዝኒአው እኮ ተጋሩ ኮይ መብዛሕትኡ ህዝቢ ትግራይ ንቕ ዘይብል ዕላማ ስለ ዘለዎ ኢና ኩሉ ግዜ ንቕፅል ባንዳ ኩሉ ግዜ ነይሩ ናይ ሕዚ ብዙሕ ይብሉ እዮም ትኽክል እዩ ዘብዝሖም ግን በደል ስለ ዘለዎ ውሽጢ ኣይኮነን ንሶም ስለ ተበደለ ኣይኮነን መን ተበዲሉ ንህዝቢ ስለ ዝተቆርቆረ ኣይኮነን መን ክቁርቆር ጻድቃን እንዲ ተበዲሉ ጻድቃን ሕዚ ኣብዛ ሕዚ እዋን ሃይለ ብጭብጢ ብመርትዖ ክረትዓኩም ሰነድ እውን ኣብ ኢድና ኣሎ ኢሉ ጎደፋይ እውን ከውግዕ ሰሚዕኹም ነይርኩም ጎደፋይ እውን ከም ዝበሎ ካልኦት መርትዖታት እውን ከም ዘርእይዎ ናይ 1 ቢልዮን ቅርሺ ልቃሕ ኣውፂኡ
ኣብ ባህር ዳር ማእኸሉ ዝገበረ ዘይት ፋብሪካ ኣሎ ጻድቃን እዩ ዝብል ዘሎ ጓሉ መካረይት ናይ ማዕድን ኤክስካቫተረት እያ ኣብ መቐለን እያ ጻድቃንም ንግዲ ዘሎ ጻድቃን ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበትኩም ክምለስ ይደልን ምስቶም ወረርቲ ሓቢሩ ክወረር ክማቐል ይዝደል ምዕራብ ከይምለስ ዝደልይዎ ነዚ ታይና ኮይና ዘይንልብም ኣይኮነን እንተልኩም ታ ናይ ጻድቃን ብግልፂ ታሰነድ እውን ምቕራብ ትካል እያ መርትዖ ሒዝና ኢና ንወፅእ ንዛረብ ዝኔና ኣይኮነን ይበል እንዶ ኣይተዋህበኒ እንደ ይበል 500 ሚልዮን ገዝኦት ሒዙ 500 ሚልዮን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሲንግል ወረቐት ደብዳቤ እዚአን ሒዙ 1 ቢልዮን ቅርሺ ኣውፅኡ ልቓሕ ነጋዳ እዩ ሰፋ ብርሃውዚ ናይ 1.ገለ ሚልዮን ዶላር ገዛ ገዚኡ ሜልበርን ነባሪ ነይሩ ኣብ ሜልበርን ኣብ ሓደ ናይ ሮያል ፋሚሊ ቦታ ገዚኡ ኣሎ መን እዩ ትድኻ መን ደለ ይድኻኡ ሃፋትም ኮ እዮም ነጋዱ ኮ እዮም መን ተጎዲኡ ንህዝቢ ተቆርቂሮም ዝዛረብዎ ከይመስለኩም ከይትታለሉ ኣብኡ ዘለኹም መናእሰይ እውን ብሕርጓቶ ይትታለሉ ግዲ የብልኩም ግዜ ሓላፊ እዩ ዘመን ሓላፊ እዩ ንእሽትለን ከምቲ ዓንተ ወይ ትርእይዎ ዝነበርኩም ርእሲ ሓምሃም ሰማዕታትስ ንባዕሎም ሞይቶም ንዓና እውን ጣጣዮም ፈጢሮምልና ኣብቲ ቀጠና ዝብል ኣብቲ ዞባ ዝብል ከምዚኦም ዝበሉ ፅዋሕን ጎተረፍቲ ዝኾኑ ኣርካይቭድ ዝኾኑ ዘረባታት እዮም ሌጋሲኹም ንሶም እዮም ናይ ደንቆሮ መለክዒ ንሶም እዮም ዋላ ሕልፈት ዝነብር እንተዝኾን ሰብ ብኸምዚ ዓይነት ስስዐ ተዘይነብር እዩ ዝሕሾ ترفدنا تحصر هيوت زي ربح نجر كتسر حلا ماي كتسر تسرني كات حل في وتس حنت قولت ببيلكا تعنقلو تعرفو تهواس كم زي زبالة خدعتك نور دي يكونن سلازي بوانا نتكن حزوز لنا نحنا خم تقارو كنا برنت خوينا تعنتو يزولو زنوركنا إسرائيل كايدا مختال نولدنا تاريخ حماق استخاخلنا تصبق تشكيمنا انت خيدنا ونقولنا احنا كو سب صراحة تاريخ كوينا دك صراحة تاريخ كوينا دك اقسماويان كوينا ما مكح زغون اني فاونديشن زغون اني فاونديشن دا فكرنا اللي خام نبر او كابيتالايز غيرنا نسرح ناي طبب ناي فلسفنا ناي سرعة منغستي ناي ديمقراسياونت زغلصلو تمريت كوي تግራይ كوي ناي ديمقراسي مغلص كوي حزب تግራይ ደቀ አንስትዮ ትግራይ እስካዕለሙ ደቀ አንስትዮ ኣይተሽፍራን ኣይተሰርሓን መሬት ኣይትውንናን ፕሮፐርቲ ክህልወክን የብሉን ኣገልገልቲ ይኽነ ውሻጣኽን ዝበሃል ዝነበረን ዓናውን መሊሶም ኣልጊቦምልና ዝነበሩ ንሕና እኮ ካብ ጥንቲ ነገስታት ጌርና መራሕቲ ጌርና ደቀ አንስትዮ ኣሚንና እንኸይድ ኮይና ጅግና ብጅግናነቱ ነቕምጥ ታሪኽና እኮ ከምኡ ኮይ ደቀ አንስትዮ ትግራይ ካብቲ ካሊእ ዋዕሮታት ኮይነን ትርእይወን እንተድሊ ድሽቀን ሒዘን ድሽቀን እንዳውግስዓ ፀላእተን ደም ዘውግስዓ ልምዓት እንተድሊ ጮኻርአን ሒዘን ዓደን ዘልምዓ መሪሕነት እንተድሊ ኣብ መሪሕነት ኣትየን እንዶም እሙናት ኮይነን ዘግልግላ ስቂለን ኣይኮናን መሰረት ኣለወን እቲ መሰረት ንሱ ኣብኡ ካፒታላይዝ ጌርና ንሕና ኮይና ዓድና ምምስራት ሃገርና ምምስራት ኣፈላላይ ክህልወና ይሁን ነቲ ታሪኽና ነቲ ናይቲ ማሊ ነቶም ቀያሕትን ፀለምትን መናእሰይ ተሰዊኦም ንሕና ኣብዚ ክንመሃር ተባሂሉ ማዕርነት ያህሉ ህዝቢ ትግራይ ይብደለለ ኢሎም ንማዕርነት ሃዋ ሓድነት ተቃለሰ ጅግናስ ተሰዊኡ ማዓቶም ፂልና ትብል ከመይ ዝበልካ ደንቆሮ ኢኻ ከመይ ዝበለ ደንቆሮ ክኾን ከሎ ኢኹም ዝብል ከመይ ዝበለ ደደብ ክኾን ከሎ ኢኹም ዝብል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ በዓል ብርሃኑ ጁላ ትማሊ ዝማረኽካዮም ጀነራላት ስለ ዝፈከሩ ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዝፈከረ ሰብኣይ ክፃወት ኢልካ ንዑ ኣሚንካስ ነቱ ናይ ትማሊ ነቱ መሰረትካ ነቲ መሰረት ጅግነትካ ታሪኽካ ትቐብር ታሪኽካ ትገንዝ ብህልውካ ብደውካ ንታሪኽስ ታሪኽ ወሲኽካሉ ትኸይድ እምበር ተኽኢልካ እርጋንካ ክናዋሕ
كزين سنة كاخن نواح إرجان تليلا خيت مس تولو سريح عد خاخ تقير ليجاتي خاخ تطبق تسرح مبر تاريخ كادو تصوت اللي نور زي يبل أنا تتزاربه عشاء يسأنن عودة يسأنن بزخونة بوتا غيرك عاوز نبرة سب كله دي عويدو نور سرعة قبر زي يبلو سرعة قبر زي يبلو من الباش تسوق زي يبلو ودي درق خوني بقصنياي ويودي درقيو ويكوم عينتي انت زهلو نيرو نيشتلن مسوعتنا تخفله بيتسب انت زهلو نيرو ايبلان تا مسوعتنا من تاع تخفيلا الى حتيتو كمص سلازغل تاريخنا نبلع لنا نوعلنا نورد زلنا تاريخنا ابز عدي انزاك داي سراح يلن بيرو تعصي يزوع منقسون مجلس هيوي يزوع عسرت حدا لكاتيت سراحون عصيها تاريخ ندق ختمهر له توعل حتى دق انستي خوينن كلاشن حيزن قبل قتيلن كملت عند خاله انت تكويسن تعلما بوتا سلا زي يبصح انا خصوا ايلن كو بقبل توحط اكو دق انستي زلو انا سبات كوين كم كوينا مشتر تግራይ እንተወጽዩ ንሕና ድሕሪ ተቃል ዝተወለድና ተማሂሮም ቶም ደቅና ኣብቲ ክወጽሕዎ ዝግብኦም ኣይወጽሑን እሞ ተቃልስና እንድሕሪት ከይምለስ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይስ እንተ ቀጥቂጦምኒ ነፍሲ ሕማቅ ስለ ዝኾነት ሰነፍ ስለ ዝኾነት ክቅጥቀጥ ከለኹስ ሚስጥር ከይውጽ ኢሎም መልሓሶም ቆሪጾም ዝድርቡ ይኮ እዮም I don't know يحزني طعمي يحزن نزم كم زولس عديهم بتينهم لنا خبابيهم بس ويصوم كل كلس مو تقراواي كفيل اندهلو وصيخم كفتولو علامه بعل صدقان علامه بعل ጌታቸው እንታይ ምዃኑ ርኢና ይሕዝ እዚኣ እኽልቲ ያናይ ከፊል اندهلو ሃይለው እንተና አሰ ዋላ አፉኹም ዚገረ እንተ ዘይዓበጥኩ እንተ ዘይኣሰርኩ ፖሊስ እንተ ዘይኮንኩ እንተና አሰ ተስየ ስርዓት ግበር ኩሎ ነይረ سرعة قبر تسوي الكاس قال اي كتوقصو نمن النت كانت تخوم زولا قهصاص ود قياس نزياتهم نزيو يتمسواتنت نيرو نزيهم تسويهم ود سوق نابنت ود خندياس انتي يليخون ود خنديا ود تملحس قرص ميستر كيوص ميستر اوصي زحزيحو دقم عبيكو كما هاجروا ود خنديا انت يوليخون مارتا وليدا انت خوينا وليدا انت تخون اي ولدت برغص ودا وي قال انت يتبل تايبل ود سيو مسفن تايبل تايولو دق سماعات ولد الناس كما هاجرهم كمتم حزي نتقراي كوينات كن كفتل لاينا زول زلو بعل صدقان سيلهم تزمص محاشم نابزول داي توسدون اي نغاغن دي نبتاتن اندو سرعت غور انت زيلنا يمنتهم كم زول تاريخنا خنبالاش شيطنا قرص خوينوس نت تاريخ نص خفلطو زمصو صحافتي او هوتيلاتنا هوتيل ناي تغارو حديرهم وعيلهم ناي توريزم مسحبنا خوينو 10 حدا لكاتيت اندم قلو فلي بعلنا خوينو ديتاتنا بانديرا قمش تسريحو بوتاتنا بانديرا صف اسريحهم احنا هونكم غيرناسي اب تግራይ ተደም ይቁል ዝውዕል ቫለንታይንስ ዴይ ይخبر እንዲዮ ቀይሕ ተኸዲን ካ ተውዕል ኮኻ ባንዴራ ትግራይ ተኸዲን ካሉ ትውዕል ባንዴራ ካ ተኽብረሉ ሰማዕታት ትዝክረሉ ሓደራ ሕድር ሰማዕታት ትሕድሰሉ ዕለት ጌርካ ማንም ክጉብኒየና ዝመፀ ደሚቕና ንጸንሐሉ ሳላ ሰማዕታት ዝዓንበበት ዓዲ ምህላዋ ንሪእሉ ክኾን ደይኮነን ዝግቦ እዚስ ክንፈላለየሉ ጸላእቲ ኣብ ልዕሊና እንተ ዓንደሩ ዝገርም ኣይኮነን አይገርም ብርሃኑ ጁላ ኸምዚ ይብል ነይሩ ጽንፈኛ ህወሓት ከጠርማ በር ወደ ትግራይ ካፈገፈገ በኋላ መቼም ሰው ነውና ይማራል ተብሎ ሲጠበቅና ለውይይትና ንግግር ስንሰናዳ 12 አርሚ በማዘጋጀት የኃይል የበላይነት ፈጥር ያለው በማለት ሶስተኛ ዙር ጦርነት በከፈተች ጊዜ
መከላከያ በነደፈው ምርጥ የውጊያ ጥበብ ለልዩ ዘመቻ ጦር ተመርጦ በተሰጠው ከባድ ግዳጅ ገዢ መሬቶችና ኮንክሪት ምሽጎች እንዲሁም የሜካናይዝድ ድብደባ ተቋቁሞ ሕዚ ሰራዊት ኣለና ክንዋጋእ ንኽእል ኢና ከምዚ ናይ ጃህራ እንዲ ንሱ መን እንታይ ከም ዝኾነ ሓንቲ ወይ እውን ጀነራል ምግበይ ሰሚዕኩሞ ንሱ ድሓን ንቐፃሊ ከምኡ ክድገም ድዩ ከምቲ ዝነበረ ዲ ክኾን ለዋህነት ክንሪኦ ኢና ሓቢርና እሳቶም ዝጀሃርሉ ምክንያት እውን የለን ተሓቂ ግን እዚ የተከበረው ምክር ቤት ውጊያው ከተነሳ ውጤቱ ግልጽ ነው ውጤቱ ከዛ በኋላ የያ አይሰራም አሁን አለመጀመር ማለት ነው ጠመንጃ አስተካክሎ መተኮስ የእውቀቶች ሁሉ ትልቁ እውቀት እሱ ነው ማለት ነው የብስለት ሁሉ የመጨረሻው ብስለት እሱ ነው ማለት ነው ደረት በአደባባይ ነስቶ ማን ይነካኛል ብሎ ቡራ ከረዩ ማለት የሰውነት ሁሉ መለኪያውና መጨረሻው እሱ ነው ማለት ነው በቀን 3 ጊዜ ምግብ የማያገኝ ህዝብ ባለበት ሀገር በአመት አንድ ቀን ልብስ መቀየር የማይችል ህዝብ ባለበት ሀገር በአደባባይ ደረት ገልብጦ ማን ይነካኛል ማን ይደፍረኛል ብሎ መንጠራራት ዋጋ የለም ስለዚህ በዚህ ታውስ የለንም በዚህ ጨዋታ ውስጥ የለንም ማንንም ለማስፈራራት ህልም የለንም ዕላማ ትግራዋይን ሲዩ ንሕና ንዓጥቕ ንሕና ንስልጥን ንሕና ንዳሎ ንምፍርራሕ ኣይኮነን መንነትና ንምርጋጽ እዚኣ ሞራል ክኾን ዘይኽእል ትግራዋይ ኢሉ ክምካሕ ሓደ ግዜ ገርመኒ ሓሳብ ኮይኑና ጭንቀት ኮይኑና እንታይ እንተወሰኽና ይሓይሽ ክንደይ ናይ መጽሓፍ አንቢብና እንታይ ዓይነት ምክሪ ሓሳብ እንተቕረብና ይሓይሽ ኢልና ክንሰርሕ ከለና ኣይ የለ ኩሉን ፖለቲካ ይተውርየኒ ዝብል ትግራዋይ ተረክብ ሚድያ ጣይሽና ናብራና ገዲፍና ውዚዩ ከርተት ክንብል ከለና ኣነ መሰርሐ ዘለኹ ይብለካ ጽባሕ ንጎ ንሰብ ሰርሑ ጸኒሑ ተፈለጠ ኢንቨስተር ክኾን ባንዳ ስለ ዝኾነ እምበር ትግራዋይ ኢንቨስተር ክኾን ከሎ ፀገም የለን ከም ተዓንተው ዝብሎ ዝነበሩ ስለ ዝኾነ ኣብ መከራ እዋን ዘይኸውን ኢንቨስተር ግን ኣብ መከራ እዋን ገዲፉካ እዩ ዝኸድ ነዚ ኣርካይቭ ምግባር ዝድሊ እብል ኣለኹ መንግስቲ ትግራይ ተንዓሰ ሰለስተ ነገር ግበሩሉ ሓደ ኣርካይቭ ግበሩ ይተሓዝ ይሰነድ ታሪክና ባንዳውን ጅግናውን በብቦቱ ይቀመጥ ኣይተሓዋውሱ እንጀራ ልማኖ ይትግበርዎ ባንዳን ጅግናን በቦቱ ይሓስ እዚ ባንዳውን ብናይ ባንዳ ሚዛን ጅግናውን ብናይ ጅግና ሚዛን ይመዘን ካልኣይ ተሓታትነት ይስፈን ያህሎ ትግራይ ብዘይግድስ ኣብዘየለሉ እውን ተወሲኑ ተሓታትነት ይስፈነላ ሳልሳይ ዝጎደሎ ኩሉ ዝጎደሎ የማልእ ሰራዊት ዝጎደሎ የማልእ ሚድያ ዝጎደሎ የማልእ መሪሕነት ዝጎደሎ የማልእ ዝጎደለና ማሊና መኸተና ንምራሕ ናብ ሃገርነትና ንሳገር ሃገር ምምስራት ሕዚያ ተዓድል ዓባይ ዕድል እያ ምክንያቱ ጀኖሳይድ በፂሕና ዓለም እውን ይሰምዓና እዩ ቃላይ ሰለውና ድሕሬና ዝወቕዓና የብልናን ይደልዩና እዮም ዝሰምውን ሃገር ክንኮን ምክንያቱ ንናፅነቶም ንኽብሮም ንላዕላውነቶም እዚኣ እንተዘይተጠቂምና ኣላ ግን ብታሪክኩም ብሂወት ዘመንኩም እናተናሳሕኩም ክትነብሩ ኢኹም እስካዕ ዘለኹም ሓሊፍኩም እውን ሰብኩም እንጭተኩም እዩ ለዚ መራሕቲ ነዚ ይመርሕዎ ንሕና እውን ንመርሖ ክንድንመርሖ ዝኣክል በዝዩ ደረጃ ኢና ክንመርሖ ዘለና ዝብል እምነት ኣለኒ